closest local watch is going to be 200 meters away. It's pretty far away. Or you know, we get, I can't go with what the team. I guess some distance shots. I mean, I'll still be able to zoom in pretty far and see friendly aircraft. Team Fires, consisting of artillery and mortars, provide all the fire support for the operation. Depending on the dan luar biasa. Seperti yang kamu tahu, selama belasan tahun Amerika Serikat tetap konsisten dengan prestasi militer mereka. Bahkan di hari ini, mereka masihlah nomor 1 di dunia. Ada banyak alasan kenapa Amerika Serikat bisa segila ini selama bertahun-tahun. Tak cuma karena alutsista mereka yang canggih luar biasa. Amerika juga memiliki banyak serdadu gila dengan kemampuan mentereng. Rahasia para serdadu Amerika Serikat sangat kuat sebenarnya sama, yakni karena latihan dan latihan. Tapi soal menu latihan, tentu tentara-tentara Amerika sangat berbeda. Mereka mendapatkan sesuatu yang sangat gila, bahkan mungkin belum pernah kita bayangkan. Agar lebih tahu tentang bagaimana para tentara Amerika latihan, berikut adalah deretan potret para serdadu Amerika Serikat yang tengah bergelut dengan training gila mereka. Tentara Indonesia sepertinya harus meniru ini.
Bagian preparation mungkin terlihat enteng, namun sebetulnya inilah yang lebih susah. Harus bisa dilakukan dengan sangat sempurna agar misi nantinya berjalan lancar. Seperti pada video tersebut, para tentara Amerika Serikat tengah latihan mempersiapkan helikopter tempur. Banyak yang bilang kalau latihan selama 10 hari ini adalah yang paling berat dibandingkan training lainnya. Navy alias Angkatan Laut Amerika adalah bagian dari militer Amerika Serikat yang bisa dibilang paling kuat. 30 menit seperti pada video tersebut. Perlu diketahui ini bukan laut biasa, namun lautan lepas dengan keganasan yang lebih ekstrim. Survival adalah keahlian yang harus dimiliki oleh seorang tentara. Bagi serdadu Amerika Serikat, yang seperti ini masuk dalam salah satu menu latihan rutin mereka. Soal survival ini, latihan mereka biasanya adalah melakukan hal seperti pada video tersebut. Bertahan dalam kondisi ekstrim sambil melakukan evakuasi. Kondisi seperti ini setidaknya dilakukan selama 6 jam sehari. Jangan tanya bagaimana lelahnya para tentara ini. Empat, latihan parasut level ekstrim. Terjun payung juga merupakan keahlian yang wajib dikuasai. Biasanya para tentara Amerika Serikat melakukan latihan ini selama hampir 6 bulan penuh. Dalam latihannya mereka tak hanya belajar bermanuver solo, tapi diwajibkan pula mengoperasikan howitzer bukan perkara mudah. Senjata pendobrak ini dikatakan cukup kompleks cara menggunakannya. Bahkan tentara Amerika Serikat saja harus melakukan latihan dengan peralatan ini selama berbulan-bulan. Penggunaan howitzer sendiri memang sangat ampuh sebagai penghancur jarak jauh. Dan Amerika Serikat memiliki banyak serdadu yang sangat mampu untuk mengoperasikan alutsista kompleks ini. Menjadi tentara yang mematikan tak hanya tentang menempa fisik sampai jadi luar biasa, otak juga harus dilatih biar sempurna. Salah satu latihan para tentara Amerika Serikat untuk itu adalah dengan mempelajari mekanisme mesin atau peralatan perang yang mereka gunakan.
Di militer Amerika Serikat ada yang namanya unit Emerald Warrior. Biasanya merekalah yang berhadapan dengan alutsista tak biasa dan jarang dipakai oleh tentara reguler. Seperti pada video tersebut yang menunjukkan seorang tentara tengah berlatih bagaimana mengemas sebuah amunisi yang sangat berbahaya. Latihan ini mungkin sekilas enteng, tapi resikonya sangat besar. Hanya yang sangat terlatih yang boleh melakukannya. Yang tadi, militer Amerika Serikat juga punya satu paket latihan bernama Integrated Training Exercise atau ITX, di mana ini merupakan sekumpulan latihan yang dijadikan satu. Ada sekitar 129 macam latihan yang harus dilakukan, mulai mengendarai tank sampai simulasi perang. Dalam ITX ini seringkali seorang tentara mati. Sembilan, latihan perang dengan kondisi super serius. Salah satu latihan yang juga tak pernah ditinggalkan militer Amerika Serikat adalah simulasi perang. Jangan bayangkan yang biasa-biasa. Para tentara ini dikondisikan seperti benar-benar dalam keadaan sebuah peperangan. Semuanya sangat nyata, baik senjata dan lain sebagainya. Latihan ini juga tak jarang memakan banyak korban. Seperti itulah bentuk latihan para tentara Amerika. Latihan itu sendiri bisa dibilang biasa saja, karena untuk pasukan khusus mereka juga punya training sendiri yang lebih ngeri. Dengan semua kegilaan ini, maka tak heran Amerika Serikat selalu jadi yang pertama di dunia soal militer.
fast and long range. Why Russia loves the MiG-31 fighter jet. During the Cold War, the Soviet Union's Air Defense Forces, VPVO, needed a series of heavy interceptors to patrol its massive borders. Most regular, light, fighters like the early MiGs were not up to the task, as they lacked the range and speed to rapidly climb and intercept supersonic American bombers, who were expected to zoom over the Arctic to drop bombs on the Soviet Union. As a result, a specialized class of aircraft was created for this purpose. The first was the Tupolev Tu-28 and Tu-128. These aircraft would lay the template for later interceptors. They were large for good endurance, fast, and were armed solely with missiles. This design was obsolete from the time it entered service in the 1960s, as the B-58 Hustler that was in service at the time could outpace it. However, the MiG-25 Foxbat was also in development at the time. This aircraft would go on to become the definitive interceptor of the VPVO. Blisteringly fast and armed with the massive R-40 air-to-air missiles, the Foxbat stood ready to defend the Soviet Union's borders against all threats. Its airframe also saw adaptation into more tactical roles. Photo reconnaissance and strike versions of the MiG-25 were created for the Soviet Air Force, VVS. In the 1980s, the MiG-25 was followed up by the MiG-31, which added in a second weapons systems officer on all models and increased the flight performance, radar and weapons of the craft. Early versions also featured a cannon, but this was quickly deleted once it was determined that such extras were not necessary on a pure interceptor. Nowadays the MiG-31 is the standard long-range interceptor and as the primary carrier aircraft for the Kinzhal hypersonic missile. But in August 2018, Russian outlets announced that experimental design work was beginning on a next-generation pure interceptor that is meant to replace the MiG-31. Following the naming convention of Russia's other next-generation aircraft projects, PAK-XX, the new interceptor project is called PAK-DP, or Prospective Aviation Complex Long-Range Interceptor. The continuation of a line of dedicated interceptors is interesting because the existing PAK-FA, Su-57 fighter in many ways could fulfill the same role as the MiG-31. It has a highly advanced radar, it can supercruise, maintain Mach 1 plus flight without the use of afterburners, and it could be armed with long-range air-to-air missiles. While the range is less than a MiG-31, air-to-air refueling can make up the gap. But since the capabilities as they stand are so similar, why the need for a separate airframe? Sukhoi fighters have also served in the interceptor role before. The Su-27P variant of the flanker was meant explicitly for the VPVO. There are a couple reasons why the Russian government still considers the PAK-DP to be necessary. The first is that the PAK-DP might build off the multi-role nature of the earlier MiG-31 and MiG-25 conversions. An aircraft close to the original conception of the F-111 could be in the cards for Russia in the PAK-DP. Something that can carry a ton of long-range missiles and also perform strike with a wide range of munitions, including hypersonic ones, while moving very fast. Another possible reason is that Russia wishes to keep the heritage of MiG alive within United Aircraft Corporation, UAC. Since Sukhoi has done the majority of the design work and has had its name attached to the PAK-FA, in the Su-57 designation, MiG needs a next-generation project of their own to work on. The MiG-35, while advanced, is still not of the PAK family of next-generation craft and MiG not have an aircraft to work on in the future. The last reason is that the VVS might want to future-proof their interceptor force against future developments in UAV technology. While the PAK-FA is fast, it does represent a step backward in speed compared to the MiG-31. While the SR-71 Blackbird is retired, UAVs incorporating some of its technology may come online in the future. Russia might need a plane that can really push the limits of speed to intercept them and keep its airspace safe.